Kaning taknaa mga guys, hinlo sa gudi sa matukaran kay daghan naging dahon ba may mga laya nga dahon sa jibilina. Ako sa ning silhigan tapukon nya dauban. Anong kanipon yang aso sa dinaog pamugaw mo punis lamok pod. Layo ta sa kanang kuan ba kanang pinakas lamok kay delikado po ning pinakas lamok oy kay basig naay dingge. So yung ani man ginano sa bukid manilhig nya katong sinilhigan dauban ra inig-aso ang mga lamok mga wa ba anong hapsay atong pag tulog-tulog diha ni kagabi or magpahulay tayo ni kaudto way lamok maak sa tuang panit. So yung ani gina guys sa daily routine sa bukid ba.